Guys, welcome back to ANJ Love TV. Tapos tingnan nyo guys, nakasombrero pa ako ni Kuya Kim. And guys, kinuha niya guys. Ayan no, si Kuya Kim na siya guys. Ano nga itong sombrero kong si Kuya Kim? Kim, guys. Mamaya na tayo mag-vlog ng kalapati pagbalik. And guys, ito muna kami guys. Di namin kasama si Foul Slope. Sino na kaya titira dyan sa bahay nila kay Jerry, no? Sila pa rin. Uy, gawa yun guys. May mga lumilipad guys, oh. Yan. Ay, yun guys, oh. Yun guys. Yun, oh. Daddy, sumabay si Tiger. Oo, may parang... Ay, hindi. Wala. Yun guys, oh. Yun. Ganda guys, oh. Yan. Eh, gawa yung dalawang kalapati guys. Guys. Ay, yung dalawang ko nawawalang kalapati guys, oh. Ayun. Gogi guys. Yung dalawa ko nawawalang kalapati guys. Ayan sila guys. Yun o. Yan guys. Ang dami nila guys. Yan guys. So guys, babalikan na lang namin kayo pagkatapos ha. Guys, papakita namin sa inyo yung bago namin ulit breeder. Ito guys, so bago namin breeder guys. Dapat dito namin sila lalagay dyan po guys. So guys, doon na lang po namin sila ginalagay guys kung saan dati yung barako. Yan guys. Yan sila guys. Ayan. Yan silang dalawa guys, yan. Ito po yung barako guys, yan. Team. Yan po yung barako guys. Double guys. Double guys. Double guys. Gago ka, ba't ka pa umakyat? Oh, yan po yung breeder. Breeder. Ah, mag-breed na sila. Nag-breed na. Eh? Guys. So guys, nawawal, andun din yung inakay namin guys, so dyan. So ayun yung nanay nilang dalawa. Ayun. Yun silang dalawa guys. Yun sila. Tapos guys, pasubscribe ng channel namin. Guys, wait lang daw guys. Ay, lagi, tumalon. Tumalon yung isa. Ay, gawa ko, kala ko. Yan na guys. Tara guys. Tawagin natin si Pau TV. Then shoutout sa inyo guys. Shoutout. Shoutout dito sa batang to guys. Yeah, shoutout. May batang puncher dito. Oh, nag-video. Kuya Kim, ano na? Yung guys, shoutout dyan sa batang makulit na yan. Shoutout ko! Guys. Shoutout siya, Kuya Kim. Guys. So guys, pa-subscribe ng channel namin mamaya. Subscribe kami guys ha. Konting update lang guys. Mamaya mag-vlog guys ha. Mamaya mag-vlog kami guys. Kaya paalam na muna. Mamaya balitaan.